piranti miwah bahan-bahan sanetilsan sane keperluan dikalaning iraga jadi mirat lontar minat adipun wenten dulang usan punika patut wenten lungke-lungke talar pengrupa anggen nyurat ring lontar sane pinitama nika wenten lontar nyane usan punika wenten kemiri utawi tingkih sane sampun matunu sane pacang kaanggen ngwarnain tulisan utawi sesuratan idadane ring lontar. Inggih sedurung ngawitin nyurat ring lontar niki pinirin pilah dumun sane ring lontar niki sane kapatama kasurat nika inggih punika basang saking daun lontar. Usan punika wau ka surat ring tundunya nih. Inggih mangda sesuratan idadane punika rapi. Ring daun lontar puniki kapatama dagingin garis utawi jarak nganggen pensil sawetara kirang langkung punika asenti. Mangda malih jebos sesuratan idadane punika presida rapi nggih. Nggih sane mangken ngiring kawula sapuniki tata cara rikalaning ngambil lontar. Tangan kiwa ngambil sadi puniki sane tangan tengen ngambil pengrupa miring kawitin sampuni dedane sering sami wusan nyurat aksara Bali ring daun lontar mangdane sesuratan nane punika presida kepanggihin patut kawarnain antuk tingkih sane sampun matunu. Sapuniki tata cara rikalaning jagi ngiket daun lontar. Inggih idadane sedherek sami wanta asa punika sane presida aturan titiang mugi-mugi wenten pikedah nyane
maka kira langkung di tiang lungsur gang renang ngampura tadi tiang antuk para masyarakat. Om Santi 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 Om Suksema.